द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 17 पद एणु जदि केही ख्रीष्ट ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि देख नूतन विषय सब होई अछि। If anyone is in Christ, he is a new creature. एणु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि से नूतन सृष्टि होई अछि। There are many Christians in this world today. आज जगत रे अनेक ख्रिस्टियन माने अछंती They have been called Isai. आ से मानको ख्रिस्टियन बा ईसाई बोली कहंती। It's like a religion. आ एटा गोटे धर्मगत नाम। But Jesus did not come to start a religion. किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोनसी धर्म आरंभ करिया आसी नथिले। He came down to die for us. आ से जगत को आसीले अमान को निमंते मृत्यु भोग करिबा लागि। Die for our sins. अमान को पाप निमंते मरिबा को आसीले। Many people think that Jesus came down to do healing. आ अनेक लोक माने भाबंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को सुस्थ करिया को आसीले। Do wonders and miracles. आ से आसीले जगत रे आश्चर्य कर्म चिन्ह करि देखैबा को। That's true. He will do wonders and miracles. आ निश्चित भाबे से आश्चर्य कर्म चिन्ह करिबे। For doing miracles and wonders, he didn't have to come down from heaven to earth. किंतु से आश्चर्य कर्म आ चिन्ह को देखैबा निमंते ताहाकु स्वर्ग छाडी कि जगत को आसीला नथिला। He's doing that now also. आ से आज भी से स्वर्ग रे पाई से कार्य करूछंती। He came down for a different purpose. किंतु जगत को ओली आसीबा निमंते एक भिन्न उद्देश्य कार्य केला। They are not understanding that. अनेक से विषय को बुझी पारो There are नाहंती। many following the Lord today for healing and getting something from Him. आज अनेक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुकरण करूछंती जेतरे कि ताहि बदा किछि मंगल पाइबे सुस्थता पाइबे। I was traveling in Rajasthan once. आ थले राजस्थान में प्रकार यात्रा करूथिले। So one big church building. आ से बहुत बड़ गिरजा घर देखिली। 1,000, 2,000 people come there. आ 1000 2000 लोक सेठी के आसंती। And the name of the church was Miracle Church. आ सेही ना मंडली से गिरजा घर ना होची आश्चर्य मंडली। People are coming there for miracles. आ लोक माने सेठी आश्चर्य कर्म देखिबा को आसंती। Once I was traveling in one state, I don't want to name the state. आ गोटे राज्य में बुलुतली से राज्य रो ना कहला को चाहू नहीं। After a meeting in a village, आ गोटे गांव रे गोटे सभा हला परे one old person came to me. आ गोटे वृद्ध लोक मोनि गोटे पाछिले। He came with a glass of water. आ से गोटे ग्लास पानी लेके आसिले। I said, I don't want water, I just drank water. हम कहले मते पानी दरकार नहीं मते शोष लागुने। He said, it's not for you, it's for me. आ से कहले आपन ऊपर मते नहीं एटा मोर मोर। You pray for this water. आ पानी निमंते आपन प्रार्थना कर दियंतु। I said, I will not pray for the water. हम पानी निमंते प्रार्थना करिबे नहीं। I prayed for you. हम तुम निमंते प्रार्थना Started करिबे। arguing with me. आ से मोर से जुक्ति तर्क कले। After that, someday he agreed. आ किछि समय परे मो से सहमति हेले। Then I started praying for you. आ जेतरा मो ताकर मते प्रार्थना करी। After some time, I realized something was touching my hand. आ किछि समय परे मो अनुभव कले जे मोर हाथ रे किछि गोटे स्पर्श होउची। I opened my eyes. मुझे आखि खोलिली। I said, the old man was holding that glass against my hand. आ से पुरातन से बुढ़ा लोकटी से ग्लास पानी मो हाथ रे छुई के He रखिछि। said, some miracle is going to happen if you touch this hand. आ तार एकर विश्वास जदि एक ग्लास पानी ता आज्ञाकर हाथ रे छुई हबो ताले किछि गोटे आश्चर्य कर्म हबो। Many people are coming to church, many people are following Christ for getting something like that. आ अनेक लोक माने ख्रिस्टियनकर अनुसरण करूछन्ते एई प्रकार विभिन्न आश्चर्य अद्भुत चिन्ह देखिबा He निमंते। didn't come for that. आ प्रभु यीशु सेठी निमंते आसी नथिले। He came to save you and me. से आपनको मते उद्धार करबा आसीथिले। Because if you are not being saved, you are going to die in hell. जे हेतु आपण जदि परित्राण पाइबे नहीं उद्धार पाइबे नहीं आपण अनंत नरक को जावछन्ती। You may believe what I am saying, you may not believe what I am saying. मु जहा कहूछि आपण ताको विश्वास करि परंती आपण विश्वास करि न परंती। The truth will remain as truth. किंतु सत्य सब सत्य ही रहिबो। Whether you accept it or not, truth will remain as truth. आपण ग्रहण करंतु बा न करंतु सत्य सब सत्य। One day all of us are going to die. आमे समस्त गोटे दिन मरिबा जाउछु। The word of God says, if you are not a child of God, आ ईश्वरंकर वाक्य कहे जदि आपण ईश्वरंकर संतान हेइ नाहंती you are going to be in hell आपण नरक रहिबे forever. अनंत काल पर्यंत। Jesus Christ came for that. प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेही उद्देश्य जगत को आसीथिले। Save you and me. आपनको मते उद्धार करिबा निमंते। That's why he died on the cross. आ तमके से क्रूस ऊपर मृत्यु भोग कले। He gave his life. से निज जीवन को देले। Today people are killing each other in the name of God. आ आज ईश्वरंक नाम रे लोक माने परस्पर को हत्या करछन्ती। Here God is dying for us. किंतु इस समय परमेश्वर आमान कर निमंते मृत्यु भोग करियछन्ती। He is love each one of us. आ से हम समस्त को प्रेम करियछन्ती। Important for us to understand it. आ एटा अति गुरुत्वपूर्ण जे हम एई विषय को बुझिबा। People sitting here. आ विश्वास करे जेते हम एठी बसी अछु Understood this and taken a decision.
ଆପଣ ଏଟାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। If you have not done that till now, ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, this day be that great day in your life. ହୁଏତ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମହାନ ଦିନ ହଉ। God is talking to you. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। He will not push you. ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। You have to take a decision from your heart. ଆପଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। That's to become a child of God. ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ। The words we read like this. ଆଉ ଯୋଉ ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ ତାହା ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, If you are in Christ, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, if you become a child of God, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, not following a religion, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଗୀର୍ଜା ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, sing song. କେବଳ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି, If you are in Christ, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, Christ comes inside your heart. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, Christ in. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, That's the time you become a Christian. ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, You become a Messiah. ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି। May the Lord help you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। If you are in Christ, you are a new creation. ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। Not from outside. ବାହିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, You remain the same outside. ବାହିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, Inside you change. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ You ହେଇଯାନ୍ତି। become a new person inside. ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। The Holy Spirit is going to be there inside you. ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। Your thoughts will change. ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ, Your perspective will change. ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ, The way you look at others will change. ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ବଦଳିଯିବ। And you learn to love and forgive and forget about what people are doing to you. ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, କ୍ଷମା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ଶିଖିବେ। And you will enjoy the love of God in your life. ଆଉ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖିବେ। When the joy, now the Lord is inside your heart. ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ରହେ, It will flow from you to others. ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ଝର କରି ବୋହିଯିବ। Then your family life becomes so interesting. ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। Your society life will be so blessed. ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। Your children will be so blessed. ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। Then you will enjoy the real life. ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। Many people think that if I have assets, I have a good life. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ତ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଅଛି, Assets means money and other things. ଆଉ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପଇସା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ବି ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ମୋର ସବୁ ଅଛି, People are running behind that. ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାର ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, But they don't enjoy life. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। Many people realize at the end of the life, ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, when you become a Christian, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, when you become a child of God, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, when Christ comes inside your heart, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, you become a new person. ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। Then you look at the word of God indifferently. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। Then you want to respect the word of God differently. ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। You want to live according to the word of God. ଆଉ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ You want to ଚାହାନ୍ତି। believe what is written here. ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। You want to go and do things according to the word of God. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।